For the 6 lakh residents of Juhapura, one of the largest slums in Ahmedabad, even the simple things of daily life are not easy. As one walks through the narrow streets of Juhapura, it is impossible not to notice the harsh reality that its inhabitants face every day. Limited healthcare is evident and has an impact on this large population in the otherwise vibrant city of Ahmedabad. As always, it is women and children who are at the greatest disadvantage. So one of the major, issue related to urban health is a convergence because of multiplicity of player, program and stakeholders. When we realized that particular, identify that issue, then we had a series of discussions with SAT, how to resolve this particular, component. The government tries to provide a lot of entitlements to the urban poor. But getting access to the entitlements is a tough task, because to get those entitlements, you need a lot of documents. You just imagine that you have daily wage laborers who are not very much aware. For them to get so many documents becomes very difficult. અમારા કામની શરૂઆત હાઉસહોલ્ડ સર્વેથી કરવામાં આવી હતી. એમાં અમને એક ફોર્મ આપેલું હતું જે એપ્લિકેશન હતું. એ અમારે વિસ્તારમાં જઈ અને હાઉસહોલ્ડ ટુ હાઉસ લોકોની ઇન્ફોર્મેશન લેવાની હતી. જ્યારે શરૂઆતમાં અમે લોકો હાઉસમાં ટુ હાઉસ ઇન્ફોર્મેશન લેવા માટે જતા ત્યારે લોકો થોડા મતલબ એમ થતું હતું કે આમને ઇન્ફોર્મેશન અપાય કે ના અપાય. જ્યારે પણ એમને ખબર પડી કે અમારી ઇન્ફોર્મેશનમાં કયા ક્વેશ્ચન છે, જેમ કે એમના હેલ્થના લગતા ક્વેશ્ચન હતા, એમની પાસે જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ છે કે નહીં એ લગતા ક્વેશ્ચન હતા, એમને મારા ક્વેશ્ચન સાંભળ્યા. એના પછી એમને સામેથી એવું કીધું કે બેન આ બધી અમારે જરૂરિયાત છે, કેમ કે એમના બાળકોને ઇમ્યુનાઇઝેશન માટે ક્યાં જવું એ એમને ઇન્ફોર્મેશન તો હતી, પણ ક્યારેક એ લોકો જતા નહીં. પછી મમતા કાર્ડ માટે ક્યાં જવું એવી રીતે. પછી ડોક્યુમેન્ટ માટે એમને એમ કે જશું તો ધક્કા ખાવા પડશે, એમ કરીને એ લોકો એમનું કામ રોકી દેતા હતા. देखो आजकल टाइम तो है नहीं कोई के पास, सब अपने काम में लगे हुए हैं, बराबर. कोई ज़रा भी टाइम निकालने को तैयार नहीं है. अगर थोड़ा टाइम भी होता है तो 3-4 धक्के खिलाते उसमें वो उसका काम बिगड़ जाता है बेचारे का. वो कहाँ धक्के खाएगा, वो घर में औरतें धक्के खाएंगी, कौन क्या करेगा. तो ये सब बहुत मगजमारी वाला काम है. तो एक ही जगह सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो वहीं कोई काम हो जाए, इधर उधर जाना नहीं पड़े. ये लोग क्या आते हैं ज़रूर है और प्रचार भी करते हैं कि भाई इधर आ जाओ तुम्हारा ये बन जाएगा वो बन जाएगा. लेकिन जब हम पड़े पहुँचते तो कुछ अलग ही मामला होता है इसका. बोले यहाँ नहीं, अब तुमको वहाँ जाना पड़ेगा. तो ऐसे धक्के कौन खाएगा. ડોક્યુમેન્ટમાં તો એવું થયું મારે કે હું બધે કેટલી જગ્યાએ જાતી હતી, બહુ ભાગ દોડ કરતી હતી, પણ કશું થતું નહોતું. કાં હાથની ફિંગર ના આવે, કાં આંખોની ના આવે, કાં ધક્કા ખાવા જોવે ભીડ ભાડમાં, એવું બધું થતું હતું. તો પછી કંટાળી પછી ઘરકામે મારા તો છૂટી જતા હતા. ઘરકામ કરવાવાળા બૂમો પાડે, પછી આખો દિવસ બગડતો હતો, દાળ ભેળ કરે, એવું થતું હતું. फिर वहाँ से वहाँ जाना पड़ता है. पीपरज गाँव असलाली से पहले पड़ता है, इतना दूर जाना पड़ता है. अगर समझो अगर ऑटो में जाते तो 50-1 रुपये तो होते ही है शटल के अंदर, और अगर पर्सनल अपनी करके जाओ तो ज़्यादा हो. 200 रुपये. What the community needed was a point where all the services converged, and they didn't have to lose their wages in the process. After several rounds of consultations with the community, the teams initiated the process of building a community resource center, a one-stop solution center where health and non-health network of entitlements, social security and service provisions could be made available to them. Once the community resource center was established, the word of it soon spread amongst the community members. रोज़ उनके साथ हमारा आना जाना रहता था, रोज़ हम फील्ड में जाते थे, तो एक थोड़ा थोड़ा विश्वास बनने लगा. लोग यहाँ आने लगे. अब लोग यहाँ आने लगे तो
पहली थी उनको जो तकलीफ़ पड़ती थी कि गवर्नमेंट की योजना क्या क्या है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने PDS योजना निकाली है, स्वच्छ भारत मिशन निकाला है, फिर ये आयुष्मान भारत, ये सब के लिए एलिजिबल वो लोग थे, पर उनको कहाँ लेना और उसके लिए क्या एंटाइटलमेंट की, क्या सर्टिफिकेशन की, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मालूम नहीं था। तो हम घर घर जाके वो एक बात करते थे, थोड़ा बहुत सर्वे करते थे, उनके साथ इंटरेक्शन करते थे और देखते थे कि ये कौन सी हमारे गवर्नमेंट की योजना और स्कीम के एलिजिबल है और इनके पास डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियाँ हैं। With the efforts of trained field workers, the CRC was flourishing with an unexpected footfall. The centre team also liaised with the medical officers and frontline workers, and with their support started running regular health camps. करीब 6 महीने से हमारे साथ समग्र जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ अटैच है। हमारा प्राइमरी जो भी एक्टिविटी था दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद द हेल्थ एक्टिविटी, बट समग्र ने ये CRC डेवलप किया है। तो जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे एक अच्छी सर्विसेज बियॉन्ड हेल्थ सर्विसेज उनको मिल रही है। जैसे वन ऑफ द हमारी एक सर्विसेज है PMJ सर्विसेज। तो मेनली वहाँ पे इश्यू आता था कि आधार कार्ड नहीं है, उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए लोग PMJ का कार्ड नहीं ले रहे। ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम समग्र ने उस पॉकेट में किया। ओवरऑल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हेल्थ एक्टिविटी प्लस अदर एक्टिविटीज़ हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप्स हमने किए हैं, तब भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि उनकी जगह पे भी हमने मेडिकल कैंप्स किए हैं। गायनेक पीडिया जो भी बुलाने थे स्पेशलिस्ट उनके साथ, तो लोगों को 3 दिन पहले सुन के कि कैंप है आना, कैंप है आना। फिर ANM जब भी ममता डे वैक्सीन सेशन हमने उनके साइट पे ही स्टार्ट किया है, क्योंकि ANM को बैठने के लिए जगह जैसे फील्ड में नहीं होती है प्रॉपर, तो उनके सेंटर पे ही स्टार्ट किया। तो वहाँ पे भी उनका काफ़ी सपोर्ट है। और उन्होंने जो सर्वे किया उसमें सारा डिटेल है फैमिली का, कितने मेंबर्स है, कितनी एज है, कितने बच्चे, उसका वैक्सीन स्टेटस क्या है, कितनी वैक्सीन लिए, कौन सी मिसिंग है, BPL कार्ड है कि नहीं है, APL है, डायबिटीज़ है, BP है, जो भी उसको डिसीजेस है वो सारी हिस्ट्री उन्होंने ली है। तो सर्वे इतना परफेक्ट है ना कि आपको जो डेटा चाहिए उसमें से फिल्टर करके मिल जाएगा। ત્યાં આગળ વધારેમાં વધારે ભાડુઆત લોકો, બહારથી આવેલા લોકો એવા રહેતા હોય છે, એમને વિશ્વાસ હોતો નથી કે ડૉક્ટરો પર પણ વિશ્વાસ નથી હોતો, તો એ લોકો તૈયાર થતા નથી ડિલિવરી કરાવવા માટે। તો અમે લોકો એમને સમજાવીએ છીએ કે સારી સુવિધાઓ મળશે, એ રીતે અમે સમજાવીએ છીએ તો એ લોકો આવે છે અને હોસ્પિટલ ડિલિવરી કરાવવા માટે તૈયાર હોય છે। અમને પણ એનાથી ખુશી થાય છે કે બહેનો અમારી પાસે સેવા લે છે, અમારી વાત માનીને સરકારી હોસ્પિટલમાં ડિલિવરી કરાવવા માટે જાય છે, હોમ ડિલિવરી ઓછી થાય છે। CRC बोला, उसके बाद से हमको यहाँ ही सब कुछ डॉक्यूमेंट का, दवा, ये सब यहाँ ही मिल जाता है। और मेरी दूसरी प्रेगनेंसी है, उसमें भी यहाँ बाजू मेरे को ममता कार्ड निकाल दिया हैगा, और इंजेक्शन वो सब वगैरह, धनुर के इंजेक्शन वो सब वगैरह यहाँ ही मिल गएंगे। शुक्रवार के दिन कैंप लगता है, वो सब कुछ माहिती जो लेना होता है, जो बात करनी होती है यहाँ ही हो जाती है। पहले जुआपुरा जाना पड़ता, पहली प्रेगनेंसी में जुआपुरा जाते, बहुत धक्के खाते, बहुत दूर पड़ता। बाकी यहाँ पे CRC बना, इसके बाद से बहुत हमको अच्छा है। यानी Simultaneously, the Community Resource Centre became a hub of activity with the diligent conduct of various skill training programs and informative workshops and end-to-end support for accessing social security schemes. CRC में ज्वाइन होने से पहले मुझे बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं था कि मुझे अपने करियर के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी गाइडेंस नहीं था। लेकिन CRC में जुड़ने के बाद मुझे अपने फैमिली से भी परमिशन मिली कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। CRC में जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी सारे चेंजेस आए, मैं अपने करियर को अच्छे से फोकस कर पा रही हूँ। બાળકોને અહીંયા જે મોડેલો છે એ થ્રુ એક્ટિવિટી બેઝ બાળકોને શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। અમને બાળકોને શીખવાડવા માટે ને એક્ટિવિટી કરવા માટે રમત દ્વારા કેવી રીતે શીખવાડવું એ આવિષ્કાર તરફથી જાણવા મળ્યું છે। અને આવિષ્કાર અને CRC સાથે મળીને અમને મદદ કરે છે બાળકોને અહીંયા સુધી લાવવા સુધીમાં। અહીંયા બાળકો જ્યારે આવે છે ત્યારે બાળકો ઓછું જાણતા હોય છે, જેને અમે
ડીપમાં અને વધારે સરળતાથી એક્ટિવિટી બેઝ રમત દ્વારા શીખવાડીએ છીએ બાળકોને. તો બાળકો અત્યારે જ્યારે અહીંયા શીખવા માટે આવે છે ત્યારે બાળકો આ વસ્તુ શીખે છે કે અમને અહીંયા પૂછીશું તો જવાબ પણ મળશે અને એ એમને પ્રશ્નો અમને પૂછી શકે છે અને અમે એના જવાબ સરળતાથી એમને આપી શકીએ છીએ. અને આ કામ કરવામાં મને ખૂબ મજા આવે છે. મને બાળકો સાથે કામ કરવામાં વધારે મજા છે. अल्हम्दुलिल्लाह उनका परिवर्तन तो बहुत आया, जैसे नए नए मॉडल बनाना, बच्चों को बैंक में विजिट पे ले गए, बच्चों को पुलिस स्टेशन की विजिट कराई, जीवदया ले गए थे और बच्चों को अलग अलग सब यानी कि नॉलेज हुआ. तो बच्चे हमको बताते कि मम्मी के पीठ में अपनी करोड़ रज्जू, यहाँ पे अपने हाथ में इतनी हड्डी है, राइट हाथ में इतनी है, कि पीछे पीठ में इतनी है, पूरे बदन में इतनी है, शरीर में, सब बच्चों को ने अलग अलग बताया. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है. मेरे बच्चे अलग अलग तरीके से सब सीख पाए. A particularly noteworthy aspect of the centre was the active participation of women from community in running the entire facility. The women played a critical role in disseminating trainings and vital health-related information to the young population, especially girls. हमारे देश में प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि महिला एम्पावरमेंट हो, तो उसके वो पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने सीआरसी पे ज़्यादा ऐसी जो बस्ती की महिलाएं थी उनको चुना. उसमें 2 भाग में हमने महिलाओं को चुना. एक जो कम पढ़ी लिखी थी और दूसरी जो थोड़ा पढ़े लिखे थी, ताकि काम को हम इसको बैलेंस कर सके. क्योंकि काम हमको गवर्नमेंट के साथ करना था, एंटाइटलमेंट पे करना था, अवेयरनेस देनी थी, लोगों को यहाँ तक लाने का था, कम्युनिकेशन का था. तो इस तरीके से हमने यहाँ टीम को चयन किया. Through the centre's various initiatives, the community members have gained a newfound awareness of the importance of their health, which translated into tangible improvements in their overall well-being. અહીંયા CRCની ઓફિસ આવી તો ઘણો બધો ફાયદો થયો અમને. પહેલાં અમને ખબર નહોતી. પહેલાં અમને એમ થતું હતું કે અહીંયા શું આવશે, શું બનશે, ખબર નહીં આવે. પછી અમને ધીમે ધીમે ખબર પડી. પછી એમાં ડોક્યુમેન્ટ બધાય મારા અહીંથી જ થયા. મને આધાર કાર્ડ, પછી શ્રમ કાર્ડ બધું અહીંથી જ બન્યું. અને મેડિકલ કેમ્પ લાગતો હતો દવાનો, તો બી ઘણો બધો ફાયદો થયો મારા છોકરાને लिए અને મારે लिए. બહુ કામ કરીને થાકી જતી હતી. પછી દવા લીધી હતી, પછી ઘણો ફરક પડ્યો, સારું થઈ ગયું એમ તો. અને મારા છોકરાને બી સારું થઈ ગયું. એને ચરમિયાની દવા લીધી હતી પણ સારું થઈ ગયું એને બી. પછી ખાતો નહોતો, પોષણ નહોતું મળતું, એની બી દવા આપી હતી, એને બી સારું થઈ ગયું. પછી અહીંયા કુકિંગ ક્લાસ ચાલુ થયો, તો અહીંયા ઘણી બધી આઈટમો શીખવા માંડી. નાચોસ ને ચવાણો ને हांडवो ने सब मैं बनाती हूँ घर पे. पहले तो छोट पड़ता था, अब तो खुशी होती है बनाने में. तो इन लोगों ने वहाँ इतनी लोगों को अवेयर कर दिया है कि लोगों को पता है कि ये सेंटर में ये फैसिलिटीज़ मिलती है, तो हम यहाँ जाएंगे तो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा. इसलिए उस हिसाब से भी हमारी जो भी स्कीम्स है, लोगों को हम जितना बेनिफिट दे सकते हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. Sometimes they get the benefit of some schemes which is of their monetary gain, but then definitely that will help improve their health status also. So if they get all the services, health as well as non-health and all the social benefits from the one same place, then definitely it is of great help. So what a community resource center does is that it promotes equity in an area, it empowers the residents in that area, it makes them more aware, and at the end of the day what happens is that the overall ambience of that area in terms of health, cleanliness, in terms of people able to make a living, in terms of garbage collection, in terms of water supply, the residents are able to live a better quality of life. मेरे घर वाले का डेथ हो गई थी 2022 में, तो इधर में से अभी मैं ईद बाद निकली बाहर, और मैं चाहती हूँ कि कुछ मदद हो मेरी. मैं बहुत फिरी बाहर, तो मेरा कुछ काम हुआ नहीं, बना नहीं मेरे से. पर मैंने यहाँ 7 संस्था का नाम सुना है ना ऑफिस का, तो मैं यहाँ पे आई तो मेरा सब काम माशाल्लाह बना. सब विधवा का फॉर्म बन गया, मेरा आवक का दाखिला बन गया, पान कार्ड बना मेरा, और मेरे 2 खाते खुल गए मेरे पोस्ट में.
based on my experience last 20 years working in the different cities of India on urban health, what is my understanding that this particular model has fullest potential to replicate not only the other cities of Gujarat, even at the pan-India level, to address health and social determinant, environmental determinants of health of the most poorest and needy population of the country.